जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ফেব্রুয়ারি 8 তারিখ আজকে আমি সফল এবং এই কোচিং এ সুন্দরী দাস যে এই সিঁড়ি কোচিং এর সিঁড়ি পেয়ে আজকে আমরা একটা বিশেষ দিনে উপস্থিত হয়েছি। যে দিনটা হচ্ছে যে একটা দিন এই দিন সবাই কম বেশি